Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un sateja jamaah majelis taklim sateja undangan hadirin mustami'in rahimana wa rahimakumullah. Ngiring batan kaula sareng panjenengan sateja sami-sami nguncuk rasa syukur dak kehadirat evan Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ban muga-muga saterusah batan kaula sareng panjenengan sateja tetep sami-sami kenging rahmat evan Allah Subhanahu wa taala bersyukur kenging syafaat evan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah setong cara kaangkuy ngaule syafaat Rasulullah engke gak dinto kala ben mabanyak mau sholawat. Jadi benih sesuatu seberlebihan. Betul kau lagi buru membuka majelis taklim kak dinto kalaban pamausan sholawat. Sikak dimah karena sholawat kak dinto aropa aki selain na aropa aki perkara sebisa atetiaki sebab aba oleh syafaat Rasulullah kak dinto juga bisa jadi sebab takabullah hajat debatan kaulah sarang para panjenengan saja. Rasulullah dalam pansapuna pandadabuna nyarita akih cek sangkuna salak setong gunana sholawat kak dinto yantarana watuk dil hawa ban bisa matek ka hajat debatan kaulah sarang para panjenengan saja. Rasulullah juga marenta akih dalam saban-saban majlis dalam saban-saban perpanggian sopaja dihiasi sopaja diisi kalaban pamausan sholawat ka Rasulullah. Hadis seiriwayat daki sareng sahabat Anas bin Malik
beliau ada buah cak sangkuna Rasulullah ada bu zayyinu majalisakum bis salati alayya. Hiasilah tenteni majalisakum majlis sabana kafi tabuna Rasulullah bis salati alayya kalaban SE as-salawat dak kasengko as-salawat dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalaban as-salawat ka adinto fa inna salatakum alayya nurun yaumal qiyamah. Karena sangkuna salawat batan kaula sareng para panjenengan saja bekal dadi cahaya, bekal dadi rak terak dak gafatan kaula sareng para panjenengan saja pagi bila nuju dak ka bila nengi hari kiamat bila nuju dak ka swargana Allah. Orang-orang nalikana ajalan nuju salah setong tempat dari dua tempat artinya antara swarga ben neraka kak dinto jalan-jalan nah peteng jalan nengi akhirat kak dinto peteng saya kena tak heran banyak orang sedung tatandung banyak orang secok tapalecok karena apa? Karena lakar peteng karena lakar tak nangale salah setong cara ka angkui materak jalan nabatan kaula sareng para panjenengan saja iki kak dinto kalaban banyak mau sholawat dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ben sholawat kak dinto aropa aki perkara se paling bisa masalamat iki tantona pakun se bisa masalamat iki Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah setong sebab se bisa menjadi sebab se paling bisa masalamat. Iki kak dinto kalaban mau sholawat dak ka Rasulullah. Rasulullah ada buaki inna anjakum yaumal qiyamati saungkuna perkara se paling bisa masalamat. Perkara se paling bisa madeteng kasalamatan se paringaki Allah Subhanahu wa taala. Atabana dengan caca lain perkara se bisa makasokan Allah ka angkui masalamat beten kaula sareng para panjenengan saja. Yaumal qiyamah nengi pagi nengi hari kiamat min ahwaliha dari wanapanya mana dari cema kapetian dari cema penyakit pagi sebekal teva nengi hari kiamat wa mawatiniha ban perkara-perkara saya paling bisa masalamat dari ditetapkannya manusia sebagai penduduk neraka. Naudzubillah. Muka-muka masalamat saja. Amin. Kak dinto salah setong carana aktsarukum alayya salatan. Iya arya orang si paling banyak maca sholawat dak ka sengko. Di sajan banyak mau sholawat dak ka Rasulullah. Engki sajan banyak kesempatan ka aku yang oleh kasalamatan. Tiga dinto. Jadi bila ampun kasalamatan lebih banyak peluang ke aku daripada ke abad. Fa idza shalla alaihi nalikana patan kaula sareng para panjenengan sateja pas sholawat dak ka Rasulullah yakhruqu dzalikal hijab. Maka panapanya mana perkara-perkara seteti lang alangah duana betul kaula sareng para panjenengan sateja karena nalikana adua betul kaula sareng para panjenengan sateja gak nintoh bededeng adang ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun. Enalikana betul kaula sareng para panjenengan sateja adua aparnyuunan dak kaajunan ipan Allah Subhanahu wa taala. Tanto kalaban banyak natusa sibada nengi aba tanto kalaban banyak na kamaksiatan sibada nengi aba tanto kalaban tak apa ngerasana aba cek kak dinto raja tusa kak dinto terdapat hijabun terdapat panapanya mana terdapat dengadeng lang alang setiti sebab tak tuli katari mana doa nabatan kaula sareng para panjenengan sateja hatta yusalliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nahbatan kaula sareng para panjenengan saja banyak mau sholawat dak ka Rasulullah. Bila ampun sakak dintoh, bila ampun pas mau sholawat
yakhruqu dzalikal hijab. Maka deng adeng sing ngalangi doana boten kaula sareng para panjenengan saja akan terbakar dengan sendirinya. Wa yadkhulud du'a ban bakal masuk doa ban bakal tembus doana boten kaula sareng para panjenengan saja. Tapi sabalika wa idza lam yaf'al dzalika, tapi mun pas doana tak ibacai sholawat ka Rasulullah, kah raja'a du'auhu, maka doana bakal mantak, bakal abali. Bila ampun doana abali, bila ampun doana mantak, iki tandona iki katipun apa ampun? Bisa pikir tibi. Bisa-bisa doana tertolak. Saengkeuna pas ampun ika kaprah. Nalikana boten kaula sareng para panjenengan saja aparnyuunan dak kaajunan Allah Subhanahu wa taala, iantara parnyuunanna iantara doa-doana boten kaula sareng para panjenengan saja SCE iantarana SCE kalaban pamaosan sholawat di ketika dento. Kak dinto juga paling sebab paling banyak na sebab saya bisa ateteki abad salamat pakai dengan hari kiamat dari ponapanya mana dari sakit nah dari petina siksaan neraka benderi kata tebenna boten kaula sareng para panjenengan saja engki kak dinto nalekana boten kaula sareng para panjenengan saja seneng mau sholawat dakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ketika dinto saengkeuna pas tak heran iantara kamuljaanna keistimewaanna sholawat ka Rasulullah kak dinto Rasulullah pernah icabisi sareng malaikat pak empak rasuni empat malaikat kak dinto arang sareng nyabis ka Rasulullah pas matur dak ka Rasulullah si empat malaikat kak dinto pasiraan pak malaikat tes maksud malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, torjukan malaikat Azrail. Keempat malaikat gak dinto matur dak ka Rasulullah, ya Rasul. Man shalla alaika asyra marratin. Ya pun si malaikat Jibril gak dinto, ya Rasulullah duh Gusti Kanjeng Nabi. Man shalla alaika asyra marratin, pasira-pasira orang sing maca selawat dak ka ajunan sabanyak na 10 kali. Gak dinto cuma contoh lagi 10 kali. Pon apa boleh pas sampai kelar 100 kali. Pon apa boleh pas sampai kelar 1000 kali. Pon apa boleh pas sampai tak ibatese. Jadi tak ibatese juga pon apa sih bakal dadi paparenga Allah. Kan itu salah satu keistimewaan nah si paling sakuni na maca 10 kali. Sebuna malaikat Jibril ana akhidum biyadihi. Abdina ya Rasul cak pun si malaikat Jibril. Si bekal nyangke tananga, si bekal nonton tananga. Wa amaruhu ala sirat ban abdina juga si bekal nonton nalekana lebat nengi sirat, lebat nengi teteh. Karena ampun sami-sami kagali teteh kak dintoh siratul mustaqim kak dintoh arofaki teteh si paling keni. Keni na kak dintoh tika dia obuk setong isebak betok. Kan obuk setong bayi kak dintoh keni na ampun. Mun mata-mata kati mata nabatan kaula bayi kak dintoh. Ngale obuk salembar. Badai tanian. Ini kata ini juga panggil ngale. Iki pun apa boleh. Usia ke atas dan kaula. Kacabana lakar ia khusus ukuru tangale pada uku. Ketika dinto. Pas se obu se kene kak dinto ki sebab beto. Jadi sopon apa kene. Saking tajemah atajeman kalaban pedang. Orang yang bisa libat eka dinto, orang yang libat eka dinto, eki macam-macam. Bade si mulai ajalan akar sot, bade si mulai ajalan ningkong, bade si mulai ajalan arangka, bade si ajalan biasa saking jika dia kusi beruk ajalan nah, jika dia si ipakol mikole kintalan. Bade boleh si eki ajalan biasa, bade boleh si ajalan dingin-ding, bade boleh si tiga dia ajalan na orang berkah. Bade boleh sih pajalan na mancelat tiga dia kedap si mancelat plus langsung bisa lebat langsung bisa entas dengan TTK dinto. Jadi orang si mau sholawat 10 kali kak dinto bakal itonton sareng malaikat Jibril keangkui
nyebrang nengi tete kak dinto. Saterusnya seida buaki malaikat Mikail, ya Rasulullah, pasira-pasira orang saya mau solawat dak keajunan 10 kali. Ana asqihi min haudika, abdina saya bakal nginumi orang saya sebut ya Rasul, min haudika dari talakana ajunan, dari tamanna ajunan, sebeda nengi swarga. Nah, tak satajana orang si masuk ke swarga, paringi kesempatan ka angku nginum kak dinto. Tak satajana orang si masuk ke swarga, paringi pendapatnya mana? Paringi kebebasan ka angku ngalak nengi aing kak dinto punten. Kak dinto orang-orang tertentu, orang-orang selakar kasokani sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang si mau salawat 10 kali debuna malaikat Mikail, ana askihi abdi nasi bakal nginumana. Cara kasar abdi nasi langsung atu lengaki ya Rasul. Dak ka orang-orang si kasebut min haudika ka alaban ngala aing dari talagana ajunan. Bila ampun nginum nengi talagana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarbatan haniatan kalaban sainuman kalaban sajekukeun haniatan kak dinto ma tenang ma nyaman ma tentram ma bejre dak ka orang-orang sing nginom la nazma ba'daha abada bentak bekal arsa belka boleh saterusnya. Tiga dinto tiga dia senengi itu anak berjanji. Min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nadhma ba'daha abada wa syurna tahta liwa'ihi wada. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Tiga dinto. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Ya Allah, paringi kesempatan abdina ka angku ziarah daka astana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanah di dalam saban-saban tahunna. Jika dinto manabi di lingkungan saya semak dekat tanah suci insyaallah bisa ben tahun sekali ya. Wala taj'alna minal ghafilina anka wala anhu qadrasina wala taj'alna minal ghafilina. Tuh ya Allah, cek pateti abdina ya Allah, cek pamasuk abdina ya Allah minal ghafilina dari orang-orang selalai, dari orang-orang seenteng. Qadrasina salaban sanajan cuma saged tubenna mata. Fi kulli sanah qadrasina. Sanah sinah. Tadi ento sanah iki bekto lanceng saya setahun. Sinah bekto saya sekejap mata. Nyoon dak keajunan Allah supaya abak kak dinto tak epalop pada ka Allah, tak epalop pada ka Rasulullah sanajan cuma saged tubenna mata. Tiga dinto. Ana asqihi min haudika. Saterusnya seeda buah kisarang malaikat Israfil matur dak ka Rasulullah. Ya Rasul, pasira-pasira orang saya mau sholawat dak keajunan 10 kali ya Rasul. Ana asjudu lillahi ta'ala. Abtina bakal asujud dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Bakal asujud dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Ma arfa'u ra'si ben abtina tak bakal ngangkat dak kasira abtina. Abtina tak bakal ngangkat dak kacetak abtina jaipun si malaikat Israfil. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bakal ngangkat dak kasira abtina hatta yaghfirallahu lahu saingkana Allah Subhanahu wa taala nyapora dak ka orang-orang sing kasebut. Seterusnya saya terakhir malaikat sekaping 4 malaikat Azrail. Jika dinto kita lebih mengenalnya kalaban sebutannya malaikat maut. Beliau kak dinto matur suganda ka Rasulullah, ya Rasulullah, ana akbidu ruhahu kama qabattu arwahal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Dek ka orang-orang as-salawat 10 kali dek ajunan ya Rasul, abdina bakal nyabut nyabana orang-orang kasebut kama qabattu arwahal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Tia abdina nyabut nyabana para nabi, nyabut nyabana para rasul.
Ki artinya lakar sobung tak sakit nah. Orang nalikana bakal cabut nyabah setika dia tan kaula sekut acara eta. Kak dinto sakitna tika dia cuwe 300 pedeng ipa bareng. Cuat 300 biji pedeng ae. Ipa cuat. Bada boleh saya riwayat lagi 1000 pedeng. Saya bulat tinggi cocoki wa bareng du cara pon apa sakitna tak bisa membayangkan pada kaula sareng para panjenengan sateja. Tapi apa maki banyak orang-orang nalikana cabutnya bana bisa atingkel dalam keadaan ngisem, atingkel dalam keadaan jemper, or bahkan antarana bada si sampai asan dekep tibi, buru pas atingkel. Apa mak sakak dinto? Engki karena apa mana? Orang sika sebut sabeluna atingkel tanto ipanang ngale kenengan saya bakal kenengi. Mun pas patangale kak dinto kemper swarga. Pas nangale abak na tibi ampun acelen-celen ampun menikmati terhadap keindahan swarga. Kak dinto. Sanajen sake nyaba si cabut kak dinto cek saking tak ngaruh. Tak apa ngaruh dak kak abak nah. Karena apa? Karena ampun elompak rasa seneng. Nalikana nangale kemper cek abak na ipa masuk dak ka swarga na Allah Subhanahu wa taala. Ben nalikana cabut kak dinto. Kak dinto satu jona saya rasa sakit. Baik manusia biasa katibatan kaula sareng para panjenengan saja. Orang wali, bahkan para nabi sekalipun Kak Dinto tak lepas dari rasa sakit. Nalikana cabut ruh epon sareng malaikat maut. Saking engki tanto beda. Nyabut para nabi beda, nyabut orang para syuhada engki beda. Nyabut para aulia beda, nyabut para ulama beda. Nyabut beten kaula sareng para panjenengan sateja tantona beda. Tapi Kak Dinto, malaikat Azrail berjanji, ajanci dak ka Rasulullah ka angkui nyabut nyabana orang-orang saya mau sholawat 10 kali bila ampun dapat dak ka bektona pateh Kak Dinto cabutanna tika tia nyabut nyabana para nabi dan para rasul. Jadi sanajan sake asa kalih jadi sanajan sake asa kalih pakun insyaallah arajaan bungana arajaan kafajraanna. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam setong khobar Kak Dinto buaki. Cek sangkuna. Beda teluk perkara. Salah satu asya beda teluk macam perkara. La tazinu alaihi. La tazinu indallahi. Cek saking acara paritungan nah. Tadak berak na sakale ya junana Allah. Tadak nilai ya sakale ya junana Allah. Jana haba udatin sanajan cuma berak na ipentinga ban kali bengarengi. Beda teluk perkara, bisa ikocak. Tadak nilai ya sakale, tadak tempengan na sakale, tadak berak na sakale. Bahkan tempeng ben kali bengarengi ki aberaan kali bengarengi. Kenapa setuluk macam perkara Kak Dinto? Iki Kak Dinto sateja nah hal-hal seegala kupatan kaula sareng para panjenengan sateja tentu. Pertama, as-salatu bila khudu'in wa khusyu'in. As-salat ibadah dak kajunan Allah Subhanahu wa taala. Mun tak bisa khusyuk, mun la cuma khusyuk iki malarat sih bisa. Kan para sahabat bayi bakun beda tak khusyuk. Nah setong contoh Kak Dinto. Saking cara kasar lah kayak itu ten kalau meni lomba agia ke cara samangken namun ika acara caca samangken nah. Rasulullah pernah beda lomba sholat, lomba bajang. Benihuna lomba 17-an malolo kan itu. Beda lomba bajang, berhadiah sorban biru kalau sandi kula tak hibah sorban biru. Jadi ketika dinto peserta iki sahabat seteti juri pasera. Iki Rasulullah tibi ban malaikat Jibril. Kaangkui menilai salat te pasera si paling khusyuk. Iki beda sahabat panika salat dari ada khusyuk bila oleh sarakaat ampun rosak kekhusyukanna benih rosak salat teh rosak kekhusyukanna mun bolana sanajan tak khusyuk tak rosak ka salat pun rosak kekhusyukanna terus sahabat manika cukan anu norok
Norok lomba karena apa? Berhadiah surban hijau keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kan surban Rasulullah sikap pituran di. Bahkan Sayyidina Ali gak dinto. Bisa kocak peserta si paling hosok, si paling banyakan hosok. Nah, terus dari awal hosok ampun. Bila ampun para lastaria sesolat, timbul pikiran aku hari yang kok hosok malah gelak. Oleh surban biru ya singko saking. Jadi itu ampun, iki rosak juga ampun kehusuan. Jadi cak gue sini orang-orang katibatan kau letur para pancenan saja, para sahabat baik, ki akun beda tak khusyuk. Jadi bila ampun sila tak bisa khusyuk total minimal berusaha ke angkuh khusyuk. Yang terpenting juga bila khuduin, khudu. Kenapa khudu? Dalam asolat gak dinto harus merendahkan diri dek keajunan evan Allah Subhanahu wa taala. Ngangkep cak abak gak dinto inah, ngangkep cak abak gak dinto raja tusa, ngangkep abak gak dinto sebagai ahli maksiat nalikana ngadub dek keajunan Allah. Iki cak gak madi gak asolat bat mah hebat. Ya Allah. Di dalam matanya sambil maca takbir pas sepak. Ela gua ki Fatihana, ela gua ki rat-suratana. Iki say, patepak to gitu say. Saking pas ya tena timbul, ya Allah. Fokus ongku gak dinto apa aja ngabdina ya Allah itu. Sana tak nemu sakampung gak dinto si fokus pada ben pasolat kaula itu. Dinto kan menyombongkan diri ajunan Allah padahal salat gak dinto arba'aki doa. Jadi bisa gocap pas subung nilai ya hanya sekedar gugur kewajiban. Oleh karena sholat pas tidak merendahkan diri di ajunan Allah tak khusyuk. Artinya benih pas lacuni khusyuk total tak bisa lah karena khusyuk secara total. Jadi itu tak ada nilai ya. Ini sholat dah hanya sekedar gugur kewajiban tapi tak ada nilai ya. Demang gak dinto. Ada mangan ban kali bengarengi. Bicara apa kali bengarengi. Bila kare epetes rengik ne pak keplak pun nancur kap fiban badan tak ekening ko siringci di makali bengah tak kacapok badang ngening rengik udik na kita cek kali bengai kala nah iki norok cotot ban kali mungan narengik tiga tinto sikaping dua wadzikru bil ghaflati Tikir berzikir deka ajunan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap cakupannya karena zikir kak dinto banyak macam mah termasuk juga afdalul dzikri la ilaha illallah tapi laksana aji bil ghaflati kala bencara enteng kala bencara lalai abak na zikir tapi lalai dari tujuan zikir yang sebenarnya kak dinto pon apa iki karena pon apa karena kadang-kadang orang yang zikir kak dinto hanya sekedar untuk pamer Kati pun apa cara nak kang kuya vida lagi? Iki men orang lain tak bisa vida lagi karena samar kak dinto. Orang yang bitasbih norok jalan awirit kak dinto pun apa macam wirid. Engki saja na tergantung Athena. Namun lakar Athena soce. Soce dalam artian tikir rai kalau sesa ungku-ungkuna. Tak andi arpan selain. Selain na ngaulea bebalis dari ajunan Allah, karidaan dari ajunan Allah. Sobung siarap lain naga dinto. Kisah. Mun pas tikirai kalaku saking karena tero mulia pujian dari manusia saking karena ujuk, karena ingin membanggakan diri, ingin menampakkan diri bahwa dirinya sebagai orang ahli zikir, gak dinto ampun dinilai sebagai orang yang lalai di dalam berzikir. Lalai juga saya maksud, enteng juga saya maksud, engki tak zikir sekali. Tak dikir sekali. Karena apa? Lianna Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala kadinto. La yastajibu du'a qalbin ghafilin. Allah tak bakal narima deka doa-doana atena orang se lalai. Orang-orang se teng main teng deka doana. Teng main teng deka tikirah. Teng main teng deka pamausan Al-Qur'an nah. Teng main teng deka pamausan sholawat tur sama jemah. Ketika dinto sobung nilai ya.
Bahkan nilainya kak dinto ada mangan etembang kali bengarengi susana apa berat nah kali bengarengi kan kali benga manuk bayi tak kira dia pak sakon balik kak wan apa boleh pas kali bengarengi kak dinto sholat mun pas tidak dilaksanakan dengan khudu. Salah setong contoh sholat kak dinto tidak dilakukan dengan khudu. Engki bedana papitaan antara na asolat banyak naureng dan asolat bi katibi. Bedana perbedaan. Bedana perbedaan saya negatif. Bedana perbedaan saya positif. Engki saya. Salah bilang imami mau surat-suratan penda. Rokaat pertama alam nasroh. Rokaat sekaping dua alam taroh. Pas bila bajang katibi. Ipa fokusnya dari kak dinto. Rokaat pertama lastarina Fatihah maca Al-Baqarah. Rokaat kedua lastarina Fatihah maca surat Ali Imran. Ketiga dinto. Katibi saya lebih fokus. Tapi katibi saya pas katibi na lebih coba. Kak dinto nanti akija tidak khudu di dalam melaksanakan sholat. Kenapa jangan banyak naureng masepa. Sepa kumuk macana. Sepa kumuk macana. Bismillah. Waduh. Jadi kumuk na gue sila kala petalop. Dan gue gak cinta pernah Ingki pernah kacalanan tibi saking bocor tepak na bekto kak dinto hanya ma perjalanan jadi dan gue anu ngalagoni jamak takhir pasanan baik perjalanan pernah ambu ning sitong masjid angkuy ngalaksanaki sholat Jumat iki karena ampun ngantang gue buru turun dari mobil buru auto pas ngidingaki pamacana imam maga dinto bek marengis tadak fitana ha ben acu baca ha kafi alhamdulillahil alamin ihdinas ti mas ketika tadi dan kalau ganto teti burung ngah se asolat Jumat ning masjid manika iki terus aki perjalanan bila nengi dengan lain iki melaksanakan jamak takhir iki karena lakor ampun kenge enggak dinto buru keluar enggak ning Madura dimin enggak dinto ki anu di nyar-nyara Suramadu tiga dinto teti iki sampai samangken iki benih saking polana lakar tak entar saking polana lakar tak entar ka wilayah saya kasebut tak pernah ada wak boleh ke masjid saya kasebut kan kalau kan iki karena lakar tak sempat saya entara benih saking aniat tak entara boleh cuma karena kebetulan waktu kak dinto pas imam mah tadak fitana antarana huruf ha ben huruf ha baca ha kafe ilahin nas tiga dinto saya kaping telok nah wassalatu ala nabiyyi ban maca sholawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi hurmatin wa niyatin tak kalaban ngurmat ben tak kalaban niat si bagus karena apa karena innamal a'malu bin niyat padahal ampun dari maca sholawat kak dinto ampun ipa bebas intina peten kalau sareng para pancen saja dalam maca sholawat kak dinto sanajan tak tepak lanceng pandana kak dinto ki tetap utama ki tetap apa mana ki tetap bernilai pahala ben tetap tidak tertolak saking bila pas ngalakoni sholawat kak dinto dengan cara yang tidak terhormat katipun apa contohnya iki ampun cara paritungan tibi tong paritung katipun apa abek kak dinto semaca sholawat saya tak terhormat pas tak andi niat katipun apa niat kak dinto tak andi niat si bagus artinya maca sholawat kak dinto mun polana pakun tak rosak dek ka sholawat dah sanajan cara membacanya tak tepak lanceng pandek nah iki saking tetap utamaan saya tepak sanajan tak tepak sholawat dah kak dinto
panapanyana pakun abekta kabagusan pakun abekta genjeren torjukan tidak mengurangi kesempatan keangkuing oleh syafaat ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma mana bipeten kaula sareng para pancenengan sadaya maca sholawat saking tak ngormat dek ka sholawat saking cuma maca asal-asalan kak dinto juga nilai ya tiga dia panapanya mana ki abraan kale bangarengi jadi dinto badani kitab Zubdatul Wahidin ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Jadi ketika dinto ngereng pong beda kesempatan dak kabatan kaula sareng para panjenengan sateja bedana umur kak dinto arba aki bedana kesempatan kaangkuy mah banyak tobat mah banyak mau sholawat mah banyak zikir torjukan mah banyak amal-amal kebagusan baik amal kebagusan kak dinto langsung dak keajunan Allah atau benar amal kebagusan saya berkaitan terhadap sesama manusia mungkin cukup sakuni bisa pamator malah muka sesakuni kak dinto bisa tetia kemanfaatan seraja mukubatan kaulah torjukan para panjenengan saja kurang lebih nanya maaf hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.